କୁନି ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାଜାରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ପାଇଛୁ, ଚାକିରି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିକ ଭାଗ ଚାଷକୁ ଆଣି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ ଆଖପାଖ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଉପାସନା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା ଯେପରି 2024 ସାଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଅଠୁ ଆଜିର ସେବା ଉପାସନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିହୀନ ଅଟେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜିହୋଭା ଯିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶରଣ କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଉଭା ହେବେ, ସମସ୍ତ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ କରିବେ। जो युवा माने प्रार्थना चाहते युवा युवती माने अपन स्थान रे ठिया ही जानतु मु आपन मानक पई प्रार्थना चक्षु बंद करंतु। आपना को प्रभु को हस्त रे समर्पण करंतु। जीवन चौवन प्रभु को बड़ बात सकल पापर मंदर प्रभु रक्षा करी तुमको प्रभु व्यवहार करेंगे। प्रार्थना दयामय मंगलमय पवित्र स्वर्गीय पिता, शिशु युवा युवती माने सान पल प्रभु तुम दास माने बोली आम को स्नेह प्रेम स्वागत संवर्धना सम्मान सहित कर आज से माने आशीर्वाद लोड़ु प्रभु मंडली आज से भविष्यत आशा करुछि। युवा माने चरित्रवान है, चरित्रवती गुणवती बुद्धिमती कहानी जीवन को असुचिता केबे हे स्पर्श न करू पापर पृथक रुहंतु तुम भय रे बंचंतु ज्ञान रे विद्वान हेतु बुद्धि रे विज्ञ हेतु पवित्रतार साधु जीवन बितांतु शयतान को जय करवा लोक हे एमाने ज्ञान बुद्धि विद्या कला उत्तम उत्तम विषय नैपुण्यता हासिल करतु समाज रे उच्च पदस्थ हे सेवा रे खड्ग तुल्य व्यवहार हे महान महान चरित्र एमानकर हे राजा मो पिता पुत्र धर्मात्मा को नाम रे एमान को आशीर्वाद करुछि। एमाने स्वर्गीय पारमार्थिक एवं भौतिक सकल आशीर्वाद रे परिपूर्ण एमानकर आत्मा प्राण शरीर को तुम सुरक्षा दियो। शयतान केबे हे स्पर्श न करो प्रभु एमान को तुम हस्त रे रखी तुम्हें शुणिल प्रार्थना से परी करिबो यह विश्वास करूछि। एनु धन्यवाद दे यीशु को नाम रे आमेन। समस्त बसी जानतो एई सबरे